number 41. Lihat. 80. Tinira ay pinasao. Number 80. 80. Nasa sa ilalim. Pak. Number 41. Manalo. Nakatawan. Pak. Shot. First shot is good. Rebound. Number 22. 22. Diretso. Saka hindi mahihila yun. Taas mo lang tayo taas. Second shot. Uy, nakuha. Diretso. 80. Hindi na sa thread. Back to number 8. Diretso. Number 8. Hindi na sa thread. Diretso. Wala. Nakuha number 21. 21. Nakuha number 18. Bigay sila ng 18. No. 18. Stay by number 6. One down. Bola. Tinira. Soft touch. Number 8, pass to number 18. Ini number 18. By Gerardo. Pascal. Pamping. Number 18. 18. Number 8. Sakoy. One down. Foul. First shot. Good again. Number 22. Ini rasa saya patah. 21. Harus number 20. 20. Ini kita number 18. 18. Bapak Tania. Wala. Ini number 21. Bukanlah. Number 8. Ini dia. Wala. Ini bangun. Baik number 41. Berapa? Ini dia saya. Wala. Nakuha na lang kayo. Wandaw. Hindi na lipap. Ito sila ng Sagoy. Sagoy. Hindi na Wandaw. Hello! Kamu first shot. Hindi kayo ginagawa mo ito. Diretso. Black by number 8. Pagkaw. Leyan. Number 18. Tinira number 21. Number 27-34. 27-34. 20. Diretso. Tirando. Leyan. Isa di bawah bola. Dahsyat. Rebound. Sampai yang lewat. Number 8. Dari Derecho. Soft touch. Dari sini. Bola. Nahuali Manalo. Papasang. Ini lah. Number 8. Derecho mula.
Rodriguez. Hindi, kaya Ramirez. Papasok nila. Four shot kay Ramirez. Is-go! By Dati. Dati. Tuhabon. Tinira sa tres. Dati. Tinira sa tres. Tugas bagus. Isi dia, by number 22. 5 seconds. Reyes, foul. Pwede mo bang pumunta sa pamula mo natin?